जम्मू कश्मीर के अंदर तबाही ही तबाही का मंजर नज़र आ रहा है। महकमा मौसमियात ने बताया है कि अगले 3 दिनों में भी जो है वो अलग अलग मुकामात के ऊपर जो है वो तेज़ बारिशें हो सकती हैं। अभी हमारे पास अपडेट आई है कि बनहाल के अंदर जो है वो बिजली गिरने की वजह से तकरीबन 30 से ज़्यादा भेड़ें जो हैं वो पानी में बह गई और 5 से 6 घोड़े भी जो हैं वो उसकी जद में आ गए। दोस्तों इतना ही नहीं, पहले तो रामबन के अंदर 60 से 70 मकान जो है वो मुकम्मल तौर पे डैमेज हो गए। वो लोग इस वक्त सड़कों के ऊपर हैं। सरकार की जानिब से कोई उन्हें मुकम्मल तौर पे जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की है। और स्कूल्स भी जो हैं वो लगातार जम्मू कश्मीर के अलग अलग मुकामात के ऊपर जो हैं वो इस वक्त बंद कर दिए गए हैं। चाहे वो डोडा के अंदर बात की जाए, चाहे वो कुपवाड़ा के अंदर बात की जाए। कुपवाड़ा सोपर वाला जो रास्ता है वो बताया जा रहा है कि वो बंद है। वैसे ही हमारे पास इतला आई है कि गुरेज के अंदर जो है वो तेज़ बर्फ़बारी हुई है और गुरेज़ के अंदर भी स्कूल्स को बंद कर दिया गया है। और वैसे ही आपको मालूम है सोनामर्ग के अंदर भी आज दूसरे दिन रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और जो एक गाड़ी गिरी है उसके जो पैसेंजर मिसिंग है उनकी अभी भी तलाश अभियान जारी है। मुकम्मल तौर पे जो है वो क्लास वर्क सस्पेंड कर दिया गया है स्कूल्स के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर और कश्मीर घाटी के अंदर बताया जा रहा है जहां पे तेज़ बारिशें हुई हैं। जम्मू कश्मीर डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने ये इतला दी है कि एवलांच आ सकता है। क्लास वर्क जो है वो सस्पेंड किया गया है अक्रॉस J&K और जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा आ रहा है। उसके साथ साथ जो टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ है उसे कहा कि आपने अपनी ड्यूटीज़ जो है वो मामूल के मुताबिक देनी है। लेकिन कई सारे स्कूलों में जो है वो इस बारिश की वजह से जो है वो अभी सस्पेंड कर दिया गया है क्लास वर्क, जिसमें कि रामबन का इलाका भी बताया जा रहा है। और वैसे ही हम आपको ये भी इतला देते चलें कि एडवाइजरी के मुताबिक ये बताया गया है कि आते दिनों में भी जो है वो तेज़ बारिशें हो सकती हैं। डोडा के अंदर भी जो है वो बड़ा बैड वेदर कंडीशन है और वहाँ पे भी जो है वो कई सारे स्कूल्स को बंद कर दिया गया है। गुरेज के अंदर भी यही हालात हैं, रामबन के अंदर भी यही हालात हैं। और इसी के साथ साथ महकमे मौसमियात के पेशन गोई के मुताबिक जो है वो क्लास वर्क जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है अप टू हायर सेकेंडरी लेवल तक जो हैं वो सब डिवीज़न कंगन के अंदर जो आ रहे हैं उनका जो वर्क है वो भी सस्पेंड कर दिया गया है। तो महकमा मौसमियात की इतला के मुताबिक जो है वो लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर आते 2-3 दिनों में और तेज़ बारिशें हो सकती हैं और इन बारिशों के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। बड़े अफसोस और दुख की बात है कि एक बड़ी गरीब परिवार जो था बानिहाल का, उनके ऊपर बिजली गिर गई और उसकी जद में जो है वो उनकी 30 से 35 भेड़ें जो हैं वो नुकसान हो गई, 4 से 5 घोड़े उनके नुकसान हो गए। रामबन में 50 से 60 घर मुकम्मल तौर पे डैमेज हो गए। वो लोग 3 दिन से सड़कों के ऊपर हैं, वो खून के आंसू रो रहे हैं और अभी तक भी जो है वो कोई बड़ा लीडर वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का नहीं गया है, सिवाय लाल सिंह एक हमने वहाँ पे देखे हैं जो वहाँ पे पहुँचे हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा बहुत काम कर रही है। रामबन का पैरोड के अंदर तो पहले ही जो है वो तबाही का मंजर था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर के अंदर अलग अलग हिस्सों में ये तबाही का आलम नजर आ रहा है, जिसमें डोडा के अंदर क्लास वर्क जो है होमवर्क जो है वो बच्चों का सस्पेंड कर दिया स्कूल का। उसके बाद रामबन में भी यही हालात हैं, पसियाँ आ रही हैं, लैंड स्लाइडिंग्स हो रही हैं। और फिर उसके बाद आप बानिहाल में चले जाओ तो वहाँ पर भी ऐसे हालात बने हुए हैं। कुपवाड़ा और सोपर वाला रास्ता जो है वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात आ रही है। हारवन फकीर गुजरी के अंदर कई सारे लोगों के जो घर हैं वो डैमेज हुए हैं ज़राए की दी हुई जानकारी के मुताबिक। और वैसे अगर आप डोडा के पहाड़ी इलाकों में चले जाएं वहाँ पे भी ऐसे हालात हैं। और उसके साथ साथ गुरेज में जो है वो ताज़ा बर्फबारी हुई है, उसके बायस जो है वो वहाँ के लोगों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। हार्टिकल्चर फ्लोरिकल्चर के साथ जुड़े हुए लोगों के लिए अपडेट है कि आते 3 दिनों में कोई भी ऐसा काम ना करें, कोई भी खेती बाड़ी फसल का काम ना करें, क्योंकि आते 3 दिनों में जो है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और बराए मेहरबानी करके इस वीडियो को शेयर कर दें और डेली तस्कीन के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए शेयर करें क्योंकि हमारी दुरुस्त इन्फॉर्मेशन जो है वो आप तक पहुंच सकती है। अभी पहाड़ी इलाके जो हैं अपर रीच जो हैं वो वहाँ पे हाई स्नोफॉल के लिए भी कहा गया है। लोअर रीच में जो है वो पानी का बहाव बढ़ सकता है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई सैलाब फ्लड कंडीशंस नहीं है, सब नॉर्मल है। इसी दौरान में KPDCL ने जो है वो एग्जेंट्स को ये एक ख़त लिखा है कि आप जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर ग्राउंड पे जो है वो बिजली इलेक्ट्रिसिटी को लेकर जो है वो बाकायदा मुकम्मल तौर के ऊपर अपनी नज़र रखें, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में जो है वो बिजली बहुत ज़्यादा कटौती नज़र आ रही है। लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान है, जो कनेक्टिविटी है रास्तों की वो कट चुकी है। कई सारे हिस्सों में जो है वो लोगों को रास्ता जो है वो मुकम्मल तौर पे नहीं मिल पा रहा है। और ऐसे हालात में, ऐसे सूरत हाल के अंदर जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर तबाही का मंजर, और इस तबाही के मंजर में, इस तबाही के आलम में जो है वो जम्मू कश्मीर के लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं। चाहे वो आप बात कर लें हमारे
رامبن کے لوگوں کی وہ اس وقت تکلیف میں. چاہے بانہال کی بات کر لیں جہاں پہ بجلی گرنے کی وجہ سے کافی زیادہ نقصان ہوا ہے غریب طبقے کا, غریب پریوار کا, اور وہیں دوسری اور جو لوگ اس وقت پہاڑوں میں ہیں, جو لوگ اپر ریچس میں ہیں, جن لوگوں نے الگ الگ پہاڑوں کے علاقوں میں جانا ہے, وہ لوگ بھی کافی زیادہ اس وقت پریشان ہیں. تو میں درخواست کرتا ہوں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے رامبن کے اندر کہ ان لوگوں کو جو ہے وہ فیسلٹی پرووائڈ کی جائے. بانہال کے اندر میں گزارش کرنا چاہوں گا وہاں کے ڈی سی صاحب کو, وہاں کے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو, کہ جو آپ ہیں وہ مکمل طور کے اوپر اس وقت اس چیز کو نظر میں رکھیں, اس چیز کو غور و فکر کریں اس پہ کہ جتنا ہو سکتا ہے اتنا زیادہ ان لوگوں کو جو ہے وہ سہولت فراہم کی جائے. اور کپواڑہ کے اندر بھی ایسے حالات بن چکے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ بانڈی پورہ کے اندر بھی ایسے حالات بن چکے ہیں, گاندربل کے کنگن کے اندر بھی یہی حالات بتائے جا رہے ہیں, کلاس ورک سسپینڈ ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر کے اندر پچھلے 2 دن کی بارش نے جو ہے وہ بڑی تباہی کی ہے, اور کئی سارے علاقوں کے اندر جو روڈ کنیکٹیویٹی ہے وہ بھی تھوڑی سی ختم ہوئی ہے. اور فی الحال ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کام تو کر رہی ہے, لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں کا فرض بنتا ہے اس ویڈیو کو شیئر کرنا. اور آپ مجھے ذرا کمنٹس میں بتاتے چلو دوستو کہ کہاں کہاں پہ نقصان ہوا ہے. آپ کا کمنٹس میرے لیے بڑی اہمیت رکھتے ہیں, آپ مجھے کمنٹس میں بتاؤ. اچھا, شوپیان میں ہیوی رین ہو رہا ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ بارہمولہ رفیع آباد میں بھی بڑا نقصان ہوا ہے, کرگل کے اندر بھی ہوا ہے, کپواڑہ کے ہنگکوٹ میں ہوا ہے, یہ لوگ مجھے کمنٹس کر کے بتا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ گاندربل میں بتا رہے ہیں, سری نگر کے اندر بتا رہے ہیں. اور میں آپ لوگوں سے چاہوں گا کہ کہاں کہاں نقصان ہوا ہے, کیا کیا نقصان ہوا ہے, مجھے بتاتے چلیں آپ لوگ کمنٹس کر کے, کیونکہ آپ کا کمنٹ اہمیت رکھتا ہے. اور یہ نیوز اس وقت پوری ایڈمنسٹریشن, پوری گورنمنٹ اور پوری ضلع ترقیاتی کمشنرز کے پاس پہنچ رہی ہے. تو آپ مجھے بتاتے چلیں کہاں کہاں پہ نقصان ہوا ہے آپ لوگوں کا. ہندواڑہ میں بھی ہوا ہے, یہ میرے ایک بھائی نے کمنٹ کیا ہے. گاندربل میں بھی ہوا ہے, سری نگر کے اندر بھی بہت زیادہ ہوا ہے, میرے بھائی نے کمنٹ کیا ہے. ڈوڈا میں بھی ہوا ہے, کشتواڑ میں بھی ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ بھائی جو ہیں وہ کمنٹس کر رہے ہیں کہ کپواڑہ کے اندر بھی ہوا ہے, کپواڑہ کے اپر ایسٹ میں ہوا, بٹمالو میں سری نگر میں ہوا ہے, بھائی کا کمنٹ آیا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ کئی سارے بھائیوں نے یہ بھی کمنٹ کیے ہیں کہ کپواڑہ کے اندر بہت زیادہ ہوا ہے, کپواڑہ میں روڈ پوری ختم ہو گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کپواڑہ کا کافی زیادہ نقصان ہوا ہے, یہ تو مجھے بھی صبح سے اطلاع آ رہی تھی. دودھ پتھری بڈگام میں بھی ہوا ہے, لولاب میں بھی ہوا ہے. لولاب یہ کپواڑہ کے اندر پڑتا. اوڑی بارہمولہ میں بھی بہت بڑا نقصان ہوا ہے دوستوں. تو کہیں زیادہ اب دیکھ لیجیے کوئی ڈسٹرکٹ ایسی بچی ہوئی نہیں جہاں پہ نقصان نہیں ہوا ہے. کوکرناگ میں بھی ہوا ہے, لولاب کپواڑہ میں بھی ہوا ہے. تو یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہر ڈسٹرکٹ میں نقصان ہوا ہے, بہت برے حالات ہیں, کشیدگی کے اندر ہے, مطلب یعنی کہ بہت نقصان ہوا ہے ہر جگہ میں. اور کئی سارے لوگوں کا کومنٹس جو ہے وہ یہ بھی آ رہا ہے کہ جموں کے اندر بھی کافی زیادہ جو ہے وہ تیز بارشوں کی وجہ سے الگ الگ مقامات پہ ہوا ہے. گریز ویلی میں کہا جا رہا ہے کہ 2 فیٹ سنو فال پڑی ہے, کوئی کمنٹ کر رہا ہے. ابھی ایز پر سورسز کنفرمیشن نہیں ہے کہ 2 فیٹ ہے نہیں ہے, بٹ میں نے یہ سنا ہے کہ ہلکی پھلکی برفباری ہوئی ہے. پلوامہ میں بھی ہوا ہے, ڈوڈا کے بلیسا میں ہوا ہے, کپواڑہ میں ہوا ہے, پونچھ میں بھی ہوا ہے. مجھے کمنٹ آ رہا ہے کہ پونچھ کے اندر کافی زیادہ نقصان ہوا ہے. ہندواڑہ میں تو بہت بری حالت ہے, ہندواڑہ کپواڑہ میں تو بہت نقصان ہوا ہے. بانڈی پورہ کے اندر بھی ہوا ہے. تو جناب ہر جگہ ہر مقام پہ ہوا ہے. جموں کشمیر میں پچھلے 2 دنوں میں تباہی کا عالم نظر آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو حفاظت میں رکھے. لیکن مجھے افسوس ان لوگوں کی ہے جن کے اوپر وہ بجلی گری ہے, اور آسمانی بجلی گرنے کی وجہ سے جن کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے. اور وہ نقصان کہیں اور نہیں بلکہ وہ بانہال کے اندر ہوا ہے. اور بانہال کے اندر جو ہے وہ کافی بڑا نقصان ہمیں دکھائی بھی دیا ہے. اور ہم ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے یہ گزارش کریں گے ایسے حالات کے بیچ میں کہ آپ برائے مہربانی کر کے ان لوگوں کی زیادہ سے زیادہ مدد کریں, تاکہ یہ لوگ جو ہیں وہ مکمل طور کے اوپر ایسے حالات میں پریشان جہاں ایک طرف وہیں دوسری, اور ان کو جو ہے وہ مدد بھی ملنی چاہیے. تو فی الحال اس اپڈیٹ کو آپ جتنا ہو سکتا ہے دوستوں شیئر کریں, کیونکہ جموں کشمیر کے اندر بہت بڑی تباہی ہے. رامبن میں تو اتنی زیادہ ہے کہ آپ سمجھ نہیں سکتے ہو. رامبن کے اندر تو حالات بہت زیادہ برے ہیں. ان لوگوں کو ایڈمنسٹریشن سے کوئی اتنی بڑی مدد بھی نہیں ملی ہے. اور جو لیڈر ووٹ مانگنے کے لیے کل تک جاتے تھے سوائے لال سنگھ کے, وہ باقی لیڈر وہاں پہ نظر بھی نہیں ہمیں آ رہے ہیں گراؤنڈ کے اوپر کہاں ہیں اور کہاں نہیں ہیں. تو ہمیں چاہوں گا کہ وہاں پہ مدد کی جائے مکمل طور پہ, اور ان لوگوں کو جو ہے وہ وقتی طور فیسلٹی پرووائڈ کی جائے. بحیثیت ایک انسانیت کے ناطے ہم سب لوگوں کا فرض ہے کہ ہم اس کے لیے اپنی آواز بلند کریں, اور جتنا ہو سکتا ہے ان لوگوں کے جسٹس کے لیے ڈیمانڈ کریں. تو فی الحال کے طور کے اوپر دوستوں اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری اپڈیٹ صحیح ہے, مکمل ہے, جائز ہے, اوڑی میں 50% لنک روڈ جو ہے وہ بلاک ہو گئی ہے, اور رامبن میں بھی ہوا ہے, اور کپواڑہ کے قاضی آباد میں ہوا ہے. شوپیان کلیئر ہے الحمدللہ, شوپیان کلیئر ابھی مجھے جو ہے وہ جانکاری مل رہی ہے. سکولز جو ہیں وہ میکسیمم بند کر دیے گئے ہیں. تو اب پر ہیوی جو رین فال ہے وہ شوپیان میں ہو رہا ہے. تو چلیے اس وقت آپ سب لوگ مجھے دیکھ رہے تھے, آپ لوگوں نے بہت پیار دیا. آپ اس ویڈیو کو ترنت شیئر کر دیں اور اپنی رائے ضرور دیں.